For today's video guys, yan po, kita niyo po bundok. Yan na po yung bundok. Yan po yung mga kasama ko na farmers in Cubao. For just guys, for just guys, what's up? Matagaliti magbaho. Ayan po yung mga karabaw, ibaw. Yung aso. Yung aso guys, yun oh, aso. Malaki ng aso guys eh. Yan po yun yung akit sa bundok. Dito guys, mga papaya guys, marami guys oh. Ayun pong kubo na yun ay ang kambingan. Kubo ng kalabo guys, yung nandun guys. Yan po. Guys, ang burundok guys, so malaki guys. Thank you for watching mga viewers. For watching. This is for today's video. What's up?